Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratin Solha MPM A1D019013, Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan mengenai struktur sel tumbuhan. Seperti yang kita tahu, sel merupakan unit struktural dan fungsional yang terdapat pada makhluk hidup. Sel terdapat pada semua makhluk hidup tanpa terkecuali tumbuhan. Nah, sel memiliki organel atau bagian-bagian, termasuk pada sel tumbuhan. Organel yang terdapat adalah dinding sel, plasmodemata, membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, periksisom dan dioksisom, mitokondria, plastida, serta vakuola sentral. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sekilas mengenai organel-organel tersebut. Yang pertama ialah dinding sel. Nah, dinding sel merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ia tidak terdapat pada sel hewan. Nah, dinding sel berfungsi untuk menjaga bentuk sel, penyokong, proteksi tanaman, serta ikatan antar sel dalam jaringan. Nah, dinding sel inilah yang menyebabkan tanaman menjadi kaku, kokoh, serta kuat. Nah, kemudian plasmodemata. Plasmodemata merupakan saluran terbuka yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Ia berfungsi untuk menghubungkan sel melalui retikulum endoplasma. Nah, kemudian organel yang ketiga ialah membran sel. Nah, membran sel berperan penting dalam lalu lintas molekul keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu. Nah, berikutnya ialah inti sel. Inti sel merupakan organel terpenting pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, inti sel ini merupakan bagian terpenting yang terdapat pada tumbuhan terletak di ujung karena terdesak oleh vakuola. Nah, yang berikutnya ialah sitoplasma. Dari asal katanya kita tahu bahwa sitoplasma merupakan cairan yang bening yang terdapat pada sel yang dibungkus oleh membran. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme pada sel. Hal ini karena pada sitoplasma terdapat banyak organel. Nah, kemudian untuk struktur berikutnya ialah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Nah, ia berperan dalam sintesis protein. Nah, kemudian organel yang berikutnya ialah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berisi enzim yang memodifikasi dan memortir protein, lipid, karbohidrat, serta membentuk lisosom. Nah, badan Golgi ini tersebar di seluruh sitoplasma. Nah, kemudian organel yang berikutnya ialah ribosom. Nah, ribosom merupakan komponen sel yang membuat protein dari asam amino. Struktur berikutnya ialah periksisom dan dioksisom. Nah, kedua organel ini bersinergi dalam membantu metabolisme pada sel. Nah, organel berikutnya ialah mitokondria. Nah, mitokondria ini membantu membangun bagian-bagian tertentu dari tumbuhan serta menghasilkan energi. Mitokondria juga sebagai tempat respirasi pada sel. Nah, bagian berikutnya ialah plastida. Nah, seperti halnya dinding sel, plastida hanya terdapat pada tumbuhan, ia tidak terdapat pada hewan. Karena plastida ialah bagian yang mengandung pigmen-pigmen warna. Nah, untuk struktur berikutnya ialah vakuola. Vakuola merupakan tempat penimbun zat makanan. Nah, vakuola ini berisi cairan. Pada vakuola mengandung enzim seperti enzim amilase, enzim lipase, serta lipid, asam, basa, garam, dan mineral. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dari struktur sel tumbuhan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.